बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपके दिली नेक मकासद पूरे करें। दोस्तों, एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह इस सेशन से आपका फ़ायदा होगा। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे एनुअल वैक्सीनेशन शेड्यूल। पहले जो हमने एक सेशन किया था काव्स वैक्सीनेशन शेड्यूल के नाम से, जिसमें हमने बताया था कि एक दिन से लेकर एक साल तक की उम्र में बच्चों को आपने कौन सी वैक्सीन कब लगानी है। तो इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि सालाना जो है वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है और उसमें आपने कौन सी वैक्सीन साल में कितनी दफ़ा लगानी है और किस महीने के अंदर लगानी है। यूँ समझ लें उसी सेशन की कंटिन्यूटी है कि साल के बाद फिर आपने कौन कौन सी वैक्सीन उसको कब लगानी है। तो ये कैटल का वैक्सीनेशन शेड्यूल है बेसिकली। अगर हम थोड़ी सी बात करें वैक्सीन के बारे में, बहुत सारे लोग उम्मीद है जानते होंगे जिस तरह कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन बेसिकली जो जरासीम होते हैं बीमारी पैदा करने वाले, उनको कमज़ोर करके या उनको किल करके जानवर के जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाता है, जिससे जानवर का मुदाफ़ती निज़ाम उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करता है। तो जिस वक्त जरासीम फिर लाइव जरासीम दाखिल होते हैं या बीमारी आती है, तो वो फिर जानवर वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्योंकि ऑलरेडी मौजूद होती हैं, इस तरह जानवर जो है वो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में कामयाब रहता है। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल सबसे पहले हम शुरू करेंगे एफएमडी की वैक्सीन से। एफएमडी पिछले साल काफ़ी इसकी वजह से भी मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा आए हैं। पहले गवर्नमेंट भी एक मतलब मुतवातर इसकी वैक्सीन करती रही है काफ़ी साल। तो पिछले 2 साल से गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सुनने में आया काफ़ी जगह पे आउटब्रेक्स आई हैं। तो इस वैक्सीन का कुछ लोग तो साल में 4 दफ़ा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको, कुछ लोग साल में 3 दफ़ा, ज़्यादातर 3 दफ़ा ही करते हैं, और कुछ लोग साल में 2 दफ़ा भी कर रहे हैं इसको प्रैक्टिस। जो एलम बेस होती है ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और कुछ आयल बेस भी आ रही हैं जो कंपनीज़ रिकमेंड करती हैं कि आप उसको सालाना 1 दफ़ा करेंगे। तो हम ये आज जो डिस्कस करेंगे ये एलम बेस ही हैं सारी वैक्सीन तकरीबन, इसमें आयल बेस कोई नहीं है। तो इसको हम कर रहे हैं 3 दफ़ा। इसमें एक और भी अच्छा तरीका इसमें मैं कहूँगा कि अप्रिशिएट करना चाहिए यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री को, कि बहुत अच्छी वो एफ़र्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो ब्लड सैंपल्स के ज़रिए जो टाइटर है एंटीबॉडीज़ का ब्लड के अंदर, वो आपको बता देते हैं कि वो कितना है। अच्छा, पहले ये होता था कि वैक्सीन हम लगा लेते थे, हमें पता नहीं होता था वैक्सीन ने काम किया है या नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी आजकल सहूलत हो गई है कि आप वैक्सीन लगाने के 21 दिन बाद सैंपल भेज दें तो वो आपको बता देंगे कि ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज़ का टाइटर कितना डेवलप किया है या वैक्सीन ने आप कितना काम किया है। ये एक बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है। वो बेफ के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कर लिया है, पहले नहीं था। तो एफएमडी के ख़िलाफ़ भी वो कर रहे हैं, इसका टाइटर आपको बता देते हैं कि कितने एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं। तो ये डिसाइड करने के लिए भी कि आपने साल में 2 दफ़ा वैक्सीन करनी है, 3 दफ़ा करनी है या 4 दफ़ा करनी है, वो भी आप सिंपल ये है कि ब्लड टाइटर करा लें। तो अगर तो ज़रूरत हो 4 महीने बाद तो हर 4 महीने बाद कर लें, और अगर 4 महीने बाद आप कराते हैं उसको और टाइटर ठीक है तो मेरा नहीं ख्याल फिर ज़रूरत है उसको दोबारा रिपीट करने की। फिर आप 6 महीने पे दोबारा टाइटर करें और देखें उसको, अगर टाइटर उसका कम हो रहा है तो फिर आप उसको दोबारा वैक्सीनेशन की तरफ ले जाएं। बहरहाल इस शेड्यूल के अंदर हमने इसको 3 दफ़ा डिज़ाइन किया हुआ है साल के अंदर। पहली जो आपने वैक्सीन करनी है वो मार्च के अंदर करनी है, दूसरी दफ़ा जुलाई के अंदर करनी है, और तीसरी दफ़ा करनी है नवंबर के अंदर। ये साल में 3 दफ़ा आपने एफएमडी की वैक्सीन कर ली तो इंशाल्लाह आप जो है आपके जानवर एफएमडी से महफूज हो जाएंगे। इसी तरह जो एचएस का है ये साल में आपने 2 दफ़ा करनी है, पहली मार्च के अंदर करनी है और दूसरी जो है सितंबर के अंदर करनी है। तो इंशाल्लाह इस तरह से आपके जानवर जो हैं एचएस से भी महफूज हो जाएंगे। तीसरी है जी क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन की, बहुत ही मोहलिक बीमारी है
اور کافی لاسز ہوتے ہیں ڈیری فارمز کے اوپر کلوسٹریڈیل انفیکشن کی وجہ سے. موسٹلی مکس کلوسٹریڈیل انفیکشن ہوتے ہیں اور جانوروں کی موسٹلی اس میں اموات ہو جاتی ہیں. یہ بھی کچھ لوگوں دوستوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کو سال میں 3 دفعہ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے. تو ہم اس کو پہلے اس سال میں 1 دفعہ ہی کر رہے تھے. ابھی ہم نے اس کو پلان کیا ہے سال میں 2 دفعہ کرنے کا. تو یہ کلوسٹریڈیل انفیکشن کے اگینسٹ آپ نے جو پہلی ویکسین کرنی ہے وہ مئی کے اندر کرنی ہے اور جو دوسری دفعہ کرنی ہے وہ پھر نومبر کے اندر کرنی ہے. اس کے بعد ہے جی IBR BVD لیپٹوسپائرا. یہ کچھ فارمر کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. میرے خیال میں کرنی چاہیے ویکسین، کیونکہ آپ ویکسین کریں گے تو آپ ایک جو ہے اپنے اینیملز کو بچا سکتے ہیں بیماری سے. یہ بھی جو ہے 2 دفعہ ہونی ہے سال کے اندر، ایک مئی کے اندر اور دوسری نومبر کے اندر. اسی طرح پھر بیف کی ہے. بیف کی آپ نے جو ویکسین ہے وہ مارچ کے اندر کرنی ہے تو انشاءاللہ جانور آپ کے محفوظ ہو جائیں گے. اسی طرح ہے جی روٹا کرونا کی ویکسین. یہ پریگننٹ اینیملز کے اندر ہوتی ہے اور پھر آگے جو ان کے بچے آتے ہیں ان میں یہ ڈائریا کو کم کرتے ہیں اور وہ بچوں میں ڈائریا وغیرہ نہیں ہوتا. تو یہ بچہ دینے سے تقریباً کوئی 3 سے 4 ہفتے پہلے آپ نے پریگننٹ اینیملز کے اندر لگا دینی ہے 1 دفعہ. تو انشاءاللہ جو ہے وہ بچوں میں ڈائریا جو ہے کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا. اسی طرح جو بروسیلا کی ہے، جو 1 دن سے 1 سال کا کاوز کا ویکسینیشن شیڈول تھا اس میں 2 دفعہ کی تھی. تو باقی جو اینول اس کا ہے تو کاونگ کے آپ نے 25 دن بعد جانور نے بچہ دیا اس کے 25 دن بعد آپ نے بروسیلا کی ویکسین لگا دینی ہے اس کو. یا کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ویسے ہی اس کو جو ہے سال میں 1 دفعہ موسٹلی جنوری کے اندر اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سارے ہارڈ کو کر دیتے ہیں. تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جانور جب 25 دن اس کو ہو جائے بچہ دیے ہوئے تو اس وقت آپ بروسیلا کی ویکسین اسے انجیکٹ کر دیں. اسی طرح یہ جو نیولی ایمرجنگ ڈیزیز ہے آج کل کافی اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، لمپی اسکن ڈیزیز کی. اس کی بھی اب آپ نے ہر سال جو ہے ویکسین کرنی ہے مارچ کے اندر. یہ موسٹلی ویکسینز کا ہوتا ہے سیزن کے ساتھ، موسم کے ساتھ، کیونکہ یہ اس کے جو کیریئر جس طرح لمپی اسکن ڈیزیز ہو گئی یا بیف کی ہو گئی، یہ مچھر وغیرہ یا انسیکٹس جو ہوتے ہیں یہ بطور کیریئر کام کرتے ہیں. تو جب یہ کیریئر زیادہ ہوتے ہیں یا ان کی موجود ہوتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر تو اس وقت پھر اس سے پہلے اس کی ویکسین کی جاتی ہے تاکہ اس سے پریونٹ کیا جا سکے اینیملز کو. تو یہ تھا جی آج کا سیشن اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک دفعہ پھر میں جلدی ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ بن رہی ہے ٹوٹل کوئی 8 ویکسینز. سب سے پہلے FMD کی سال میں 3 دفعہ آپ نے کرنی ہے، پہلی مارچ کے اندر، دوسری جولائی کے اندر اور تیسری نومبر کے اندر. HS کی سال میں 2 دفعہ کرنی ہے، مارچ کے اندر اور سپتمبر کے اندر. کلوسٹریڈیا کی سال میں 2 دفعہ کرنی ہے، مئی کے اندر اور نومبر کے اندر. IBR کی سال میں 2 دفعہ کرنی ہے، مئی کے اندر اور نومبر کے اندر. بیف کی سال میں 1 دفعہ کرنی ہے مارچ کے اندر. روٹا کرونا کی سال میں 1 دفعہ کرنی ہے 3 سے 4 ہفتے بچہ دینے سے پہلے پریگننٹ اینیملز کے اندر. اسی طرح بروسیلا کی سال میں 1 دفعہ کرنی ہے بچہ دینے کے 25 دن بعد. اور لمپی اسکن ڈیزیز کی سال میں 1 دفعہ کرنی ہے مارچ کے اندر. تو دوستو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.